Mes chers élèves, bienvenue. Donc, on va voir dans cette vidéo la première série d'exercices qui concerne le premier cours de ce semestre. Et bien sûr, pour préparer au premier contrôle. Donc, cette série concerne, j'ai dit, le premier cours, c'est-à-dire le cours des objets et matériaux. Donc, on commence par l'exercice 1. Complétez les phrases par les mots suivants. Donc, on a deux mots. On a objet et matériaux. يعني غادي نجاوبوا على هاد لي فراز اللي عندي هنايا وغادي نضيفوا هاد الكلمه ديال اوبجي ولا ماتيريو. اوبجي هو جسم، ماتيريو كتعني ماده. دونك ان peut être fabriqué à partir de différents، يعني واحد الشيء كيقدر يتصنع من مجموعه ديال الاشياء. شنو هو؟ bien sûr c'est l'objet. Un objet peut être fabriqué à partir de différents de différents matériaux. يعني أن الجسم كيتصنع من مجموعة أو لا مواد مختلفة. هادشي اللي بغا نقول ليا في هاد لافراس، ولكن ما عنديش حق نقول العكس. مثلا ان ماتيريو peut être fabriqué à partir de différents objets. نو، لأن المادة ما كتصنعش من أجسام، ولكن الأجسام هما اللي كيتصنعوا من مادة أو مجموعة من المواد. Les trois classes principales des utilisées au quotidien sont l'hiver, les plastiques et les métaux. شنو هما هاد لي 3 كلاس؟ اي دو كوا؟ دي بيان سور دي ماتيريو. يعني هادوك الثلاثه ديال لي كلاس اللي هضرنا عليهم اللي هما الفير والبلاستيك ولي ميتو، اسو سون دي ماتيريو، مواد. لا troisième phrase، une boîte d'emballage، يعني واحد العلبه اللي كنستعملوها في التعليب، ايتا qui peut être fabriqué à partir de plusieurs. يعني شوف هنايا قالك peut être fabriqué، يعني حاجه كتصنع من مجموعه ديال الاشياء. اشنا هي هاد البواط دومبالاج؟ دونك سي ان اوبجي اللي كتصنع من مجموعه ديال لي ماتيريو. دونك une boîte d'emballage est un objet qui peut être fabriqué à partir de plusieurs matériaux. une bouteille est un، شوف فين ما يقول لك مثلا الشيء اللي كتكون عنده وظيفه، عارفيه راه ان اوبجي. هنايا اون بواط هي علبه يعني كجسم، هي قلنا ان اوبجي. اون بوتاي حتى هي راها جسم. دونك سي ان اوبجي كي بو اتر فابريكي ا بارتير دان دان ماتيريو tel que verre. La dernière phrase، le verre est utilisé pour fabriquer des tels que les bouteilles. هنا عندي العكس، قالك لو فير الزجاج. واش قصد ليا مثلا واش قنينه من الزجاج ولا كاس من الزجاج؟ لا، قال لي غير الزجاج. اذا كيبقى ان ماتيريو اللي كنستعملوها بور فابريكي دي اوبجي كوم لي بوتاي. داكوغ. On passe à l'exercice numéro 2. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va distinguer entre les objets et les matériaux suivants. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le fer, le cuivre, le fer repassé, la fenêtre, la chaise, une bouteille en verre, le plastique, un verre à boire et dernièrement le cuir. On va déterminer les objets et aussi les matériaux. Donc, on commence par le fer. Le fer, le hadid. واش اوبجي ولا ماتيريو؟ غتقول لي راه ماده. ما حددتش لك شي شيء اللي مصنوع من الحديد، فقط جي دي لو فير. دونك سي ان ماتيريو، ماده. لو كويفر سي لا ميم شوز، سي ان ماتيريو. لو فير روباسي اللي هي المكوات. شنو الدور ديال المكوات؟ كنصلحوا بها الملابس. دونك سي ان اوبجي باسكو كيلا بيان سور اون فونكسيون دوزاج، عندها واحد الوظيفه محدده. لا fenêtre، oui aussi c'est un objet. النافذة عارفين الدور ديالها شنو هو في المنازل، donc c'est un objet. la chaise aussi c'est un objet. بطبيعة الحال كنستعملو الكرسي للجلوس، عنده وظيفة محددة. une bouteille en verre aussi c'est un objet. قنينة عندها وظيفة محددة، donc c'est un objet. le plastique، ملي قلت البلاستيك راه كنهضر بشكل عام، donc c'est un matériau، مادة. ان فيغ ا بوار، كاس كنشربوا به، غتقول لي راه عنده وظيفه محدده، دونك سي ان اوبجي. اي ديرنيامون لو كوير، الجلد راه تقدر تصنع به اي شيء، دونك سي ان ماتيريو. وانتم عارفين الجلد فاش كنستعملوه. اون باس à l'exercice
3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet exercice? On va relier par une flèche. Donc, on a 3 métaux. Comme vous voyez, le cuivre, l'aluminium et le fer. Et on va choisir la propriété convenable. On a premièrement plus léger. يعني أخف الفلزات. شنو هو؟ on a la couleur qui est rouge brique. شي حاجة عندها لون أحمر أجوري et attiré par un aimant. Donc le cuivre, parce qu'on a le cuivre, vous allez me dire, toujours le cuivre a une couleur rouge brique, عنده واحد اللون أحمر أجوري. بالنسبة l'aluminium, le fer, le zinc, etc. ont une couleur qui est grise. L'aluminium, c'est le métal le plus léger. L'aluminium خفيف بزاف. Le fer est toujours attiré par un aimant. المغناطيس دائما كيجذب ليا غير الحديد فقط. Deuxièmement, répondre par vrai ou faux. Donc on a des phrases et on va répondre par le mot vrai ou faux. Donc la première phrase, le matériau intervient dans la composition des objets. يعني أن المادة كتدخل في تركيب الأجسام. هذه معروفة قلناها من قبل في الكور. Donc c'est vrai. Deuxièmement, PET flotte sur la surface de l'eau salée. إذا حنا شفنا لي تيست اللي كنديرو بهم هذاك الديستانكسيون ديال لي ماتيريو بلاستيك. شنو هو الماتيريو بلاستيك كي فلوت سور لو سالي؟ هو البي اس وهذه شفناها في الكور ماشي البي او تي. دونك سي فو. لو بي اس اي insoluble dans l'acétone. حنا شفنا من بين لي تيست اللي كنستعملوهم pour distinguer le PS, le polystyrène, on utilise l'acétone et on a dit que le PS est soluble dans l'acétone. إذا هذه هنا قال لي insoluble يعني ما كيذوبش في l'acétone ولكن العكس البي اس راه كيذوب في l'acétone. Donc c'est faux. La matière plastique est non recyclable. Généralement المواد البلاستيكية قال لك non recyclable يعني غير قابلة لإعادة التدوير وهذا بطبيعة الحال راه خطأ لأنها recyclable. Donc la matière plastique est recyclable. Donc c'est faux. La phrase suivante. Maintenant c'est le PVC, le polychlorure de vinyle. هذا راه واحد النوع ديال البلاستيك حتى هو se déforme dans l'eau bouillante. حنا شفنا بلي كاين البي او تي، كاين البي في سي، كاين البي اس وكاين البي بي وكاين البي او اتسيتيرا. قال لي هاد البي في سي se déforme dans l'eau bouillante. سي فو لانه شنو هو اللي كيديفورما في الماء اللي كيكون سخون؟ هو البي او تي ماشي البي في سي. Le PVC change la couleur de la flamme à la couleur verte. يعني ملي كنحرقو مثلا هاد البي في سي قال لك كيعطيني واحد الفلام عندها واحد الكولور خضراء. واش هادي صحيحه ولا خاطئه؟ وي سي فري بيان سور لانه فيه الكلور والكلور كيتميز بواحد لا كولور كي verte. Par la couleur grise on peut distinguer le fer. هاك قال لك بهاد لو فير اللي هو الحديد عنده واحد الكولور خاصه اللي هي لا كولور غريز. واش هادي صحيحه؟ نو لانه ماشي غير هو لي غري، راه كاين حتى لو زانك، كاين حتى الالومنيوم، حتى هو عنده واحد لا كولور كي غريس، ولكن اللي كيتميز بواحد لا كولور كي روج بريك هو لو كويفر. هذاك هي اللي شفنا من قبل من طبيعه الحال كتبقى صحيحه. دونك سي فو. لو coton est une matière organique. الكوطون هو القطن كمادة عضوية. بطبيعة الحال أي حاجة كتحرق فهي مادة عضوية. الكوطون راه كيتحرق donc c'est une matière organique. Donc c'est vrai. L'exercice 4. Donc on a un fil de connexion اللي هما الأسلاك ديال التوصيل الكهربائي est constitué de deux matériaux A et B. انتما كتشوفوا معايا هذا هو الفيل كونديكتور ديال الكورون الكتريك. ها الماتيريو A، ها الماتيريو B.
La figure 50 représente une coupe agrandie de ce fil. بطبيعة الحال كتبين ليا هذاك الفيل de connexion بشكل مكبر. Très bien. Donc la première question, quel est le nom et la couleur du matériau A? Deuxièmement, à quelle famille appartient le matériau A؟ يعني اش من مجموعة كينتمي ليها هذا الماتيريو A. Et quelle est sa propriété électrique? Troisièmement, on brûle, يعني كنحرقوا الماتيريو B. كنحرقوا la flamme obtenue est de couleur verte, يعني بانت ليا واحد الفلام عندها واحد اللون خضر. Quel est le nom de ce matériau? يعني من هاد البروبريتي غادي نعرف le nom de ce matériau et donner son logo, يعني l'abréviation ديالو. Donc la première question, quel est le nom et la couleur du matériau A? شنو هو هذاك؟ احنا كنعرفوا بلي هذوك لي fils de connexion sont fabriqués toujours par le cuivre. Donc on va écrire ce matériau est le cuivre qui a une couleur rouge brique. كما كتشوفوا عنده لون احمر اجوري. Deuxièmement, à quelle famille appartient le matériau A? اش من مجموعة كينتمي ليه هذا؟ Donc ce matériau est parmi les métaux. بطبيعة الحال le matériau appartient à la famille des métaux, الفلزات بحال le fer, l'aluminium, le zinc, etc. Quelle est sa propriété électrique? Donc ce métal est un bon conducteur au courant électrique. راه موصل كهربائي جيد. شي اللي كنعرفوا لا الكويفر. On brûle le matériau B. La flamme est de couleur verte. يعني هذيك اللهب راه خضر. Donc quel est le nom من هاد la propriété هذه. Donc on a une flamme de couleur verte. شنو هو الماتيريو بلاستيك اللي كنحرقوه كيعطيني واحد الفلام qui est verte? C'est le PVC حيت فيه الكلور, polychlorure de vinyle. Donc le nom c'est le polychlorure de vinyle. Et son logo, c'est-à-dire l'abréviation, c'est le PVC. D'accord? On passe maintenant à l'exercice 5. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet exercice? Donc on a Salim à trouver un cube de métal gris. يعني لقى واحد المكعب من واحد الفلز. ما عرفش شنو هو هذا الفلز، واش aluminium, واش le fer, واش le zinc. Pour savoir quelle est la nature du métal, بغا يعرفوا اشنو هو من هذوك لي ميتال اللي شفنا. Il a réalisé les expériences suivantes. دار واحد جوج ديال التجارب. اشنو هما هادو اللي عندي هنا. دونك كوب اميرجي دون لو، داروا في واحد السائل اللي كيتواجد في واحد لي بروفيت غرادوي pour déterminer le volume bien sûr. Et la deuxième expérience c'est la pesée du cube، يعني حدد la masse ديالو. Donc la première question qui se pose, quel est le volume du morceau de métal؟ بغينا نعرفوا الفوليوم ديال هذاك الكوب شحال. ها هو فين هو الفوليوم ديالو V est égal à combien. Deuxièmement, la deuxième question, quelle est sa masse؟ بغينا نعرفوا la masse ديالو. إذا غنمشي لهاد deuxième expérience غادي نعرف la masse. Troisièmement, identifier le métal parmi ceux cités dans le tableau ci-après. يعني بغيت نعرف اش من ميتال عندي، واش لو فير، واش l'aluminium, واش لو cuivre, واش لو بلومب. داكور. تقدروا توقفوا la vidéo s'il vous plaît pour répondre et après vous pouvez voir la solution. Donc, pardon, 1 cm3 est égal à 1 millilitre. C'est la même chose. يعني عندي 14 مليلتر يعني راه 14 سنتيمتر. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer la masse du morceau de métal. يعني غادي نحدد la masse. La masse غنمشي la balance parce qu'on utilise la balance pour déterminer la masse. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a 160,2 grammes. Donc tout simplement la masse est égale à combien? Est égale à 160,2 grammes. La troisième question, on va identifier le métal. يعني هنا غادي نعرف الميتال اش منه، واش le fer, واش l'aluminium, واش le zinc, واش le plomb. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer la masse volumique parce qu'on a le volume et on a la masse. وفي الطابلو اصلا عطاوني la masse volumique. Donc نحسب la masse volumique هي الاولى.
Donc généralement la masse volumique qui est symbolisée par ρ. Et ρ est égal à M divisé par V. راه ديما ملي كنقسم la masse على الفوليوم كتعطيني la masse volumique. Comme application numérique, qu'est-ce qu'on va faire? La masse est égale à combien? C'est 160,2 et le volume est égal à 14. Donc la valeur obtenue est égale à 11,4 et l'unité, on a la masse en grammes, le volume en centimètres cubes, donc c'est le gramme par centimètre cube. Donc c'est ça la valeur de la masse volumique. Mais les cas de la masse volumique, comme chez le tableau, qu'est-ce qu'on a ici? On a les masses volumiques de ces métaux. كل métal a la masse volumique ديالو. On va faire la comparaison de la valeur obtenue et les valeurs qu'on a ici dans le tableau. 11.4 غنمشي غنلقاها هي اللي كتوافق ليا البلومب. دونك هذا الكوب مناش مصنوع، راه مصنوع من دونك لو ميتال utilisé est le plomb. وهذه تكلمنا عن هاد البروبريتي ديال لا ماس فوليميك باش كنديستانغيو لي ميتو بيان سور. وصلنا لنهاية ديال هذا الفيديو، شكرا للتتبع ديالكم، الى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.